মনসী জামানা सुंदर है नीति जरा जरा है
করম বন্দে আগদুতি আজ রাতি শ্যামা প্রীতি শ্যামা শ্যামা প্রীতি শ্যামা প্রীতি শ্যামা প্রীতি শ্যামা প্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজ রাতি সারে গারে গামা গামা বামা বাদা বাদানি ধানে সানি ধানে দা বাধা বামা বামা গামা গারে গারে আগদুতি আজ রাতি শ্যামা প্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজ রাতি শ্যামা প্রীতি নহিলা গো আগদুতি আজ রাতি শ্যামা প্রীতি
গাইয়া পুরুষ প্রীতি আবার নারী যুবতী গো গাইয়া পুরুষ ঘোরাতি হেউছি থাকি ও ঘোরাতি হেউছি থাকি ধরতি রে সহিলা গো আগো দুতি রাতি রাতি কহিলা গীতে কহে বাবারি এরা তারি ভাই গো গীতে কহে ভাই গো গীতে কহে বাবারি এরা তারি ভাই গো গীতে কহে কহিলা গো আগো দুতি শ্যামাপতি শ্যামাপতি শ্যামা মহিলা গো আগো দুতি আগরাতি রাতি মহিলা গো আগো দুতি আজ জয় জয় জগন্নাথ কাଳିয়া দেবতা প্রহ্লাদ କରିଥିଲେ ଚିନ୍ତା କାଠରୁ ହେଲ ଝିଅଟା ଦେବତା ଦେଖି କରି ତରି ଗଲେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ତା ସବୁ ବଳିଦାରେ ହେଲ ପରା ଛୋଟିଆ ଦେବତା ଆଉ ଘରେ ପଇସା ତୁମ ହତେ ତାଳ କଥା ସବୁ ଲଲାଟରେ ସବୁ ଥିଲା ଚନ୍ଦନରେ ପିତା ଦାନ ଫଳେ ଦିନା ଥିଲ ବଳି ବଡ଼ ବଂଶା ସବୁ ଦୈତ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରିଣ ପିନ୍ଧିଲ ପଇସା ଆଉ ରାମ ଅବତାର ହେଲ ଯୁଗ ଥିଲା ତ୍ରେତା ଆଉ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ କଲେ ପିତା ତେରେ ପଟବଟିରୁ ରାବଣ ହରି ନେଲେ ସୀତା ଆଜି ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଇଲ ବାରତା ଆଉ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିଲ ମିତ୍ରତା ଏକାଥରେ ବିନା ଥିଲ ବାଳି ବଳବନ୍ତା ତୁମେ ସତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧନେ ହୋଇଲ ସାମରତା ଆଜି ଦେଖି କରି ବୁଡି ଗଲା ମାନଙ୍କର ଚେତା ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ଲୀଳା କଲ ଆହେ ବିଶ୍ୱବିତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠାର ଭାଗ ବାବୁ ଏଇଠାରେ ଥାଉ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲେ ରଖି ଯିବେ ମହାବାହୁ ନାରାୟଣ
হ্যালো বিশেষ ঘোষণা এই ভজনের মুগ্ধ হয়ে নিমাচରଣ দল 20 ଟଙ୍କା পুরস্কার করছেন। যাও পুরস্কার দাতাঙ্কর বিশ্বপতি কল্যাণ করন্তু সর্বে बोल आनंद कबान। हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय गोटापद गीत आपण मानक निकट उपस्थापना करिछि। कवि आउ केही नहंती अविभाज्य कटक जिलार सम्राट वैष्णव चरण प्रधान महोदय। प्रधान महोदय कहले नियतिर नियम लंघन के बाद क्षम नहीं ए विश्व रे नहिब। ए विश्व रे काहारी एमिति सामर्थ्य नहीं नियति के निज इच्छा रे नब बा नेला वाला सृष्टि रे केही जन्म हेइनी एडा बडुआ नियति भांगी राजभवन करि दिए संस्थान संस्थान राज दरबार राजभवन को भांगी संस्थान करि दब सिए और संस्थान रे राज दरबार चिरा करे बसे विश्व को पीयूष करूची सेई पीयूष को विश्व करूची मध्य सेई ताले सबो कारण कारण करता जणे से होची नियति किंतु आमे कहू कर्म होची सबुठु बड़ काहेकि ना आपण देखुनांती काल केतु इंदुमती आपण मानकर नारी कव्य अपर्णा कहले भवितव्य ताहा यो अवश्य घटिबो ये पागोरिबो भवितव्य जहा अवश्य घटिबो किए ता करिबो अन्य मालो जहा लेखा आइछि कर्म रे ताको अन्यथा कला बाला सृष्टि रे केही नाही जा घटिबा कथा घटिबो आपण चाहिले मध्य सत चेष्टा कले भी परिवर्तन करि परिबेनी काहेकि ना प्रारब्ध कर्म फल को नै वर्तमान मनुष्य भाग्य को भोग करे ताले ठी कर्म को अग्राधिकार देई ये जते बेले कहले कर्म होची सबुठु बड़ कर्मठु आ बड़ केही नाही ये सिना कहले कर्म बड़ किंतु मेहरती एकमत हेलेन आपण मानकर बही केहती प्रणय बलरी रंगादीप गंगाधर मेहर कहीदेले कहले भावे भाग्य जदि नाही बगिबा को स्पर्श मणि रूप निधि ये भावे भाग्य जदि नाही बगिबा को स्पर्श मणि रूप ये पुराई मारिबा पाइया जीवन बिताइलानी शकुंतला माँ जिते देखी महाराज दुष्मंत को एटी अनुतप्त हृदय से चिंता कर विधाता भाग्य जदि भोगवा नहीं ए स्पर्शमणि रूपनिधि कहीं आखि आगे मत आनी जुटेलु एटी भाग्य को निंदा कर शकुंतला किंतु अपर्णा कहले बोले कर्म हूँ बड़ मेहर कहले नाई नाई भाग्य बड़ ताले कर्म जहाँ कौन भाग्य आज्ञा से नाई कर्म अलगा भाग्य अलगा कर्म जहाँ करवा आमे ताहा होची कर्म किंतु भाग्य जहाँ भुंजिबा ताहा भाग्य ताले आगे कर्म ना आगे भाग्य आगे कर्म कले तापरे भाग्य जदि कर्म करेछि भाग्य रे भुंजिबा जमी चाष कले कि फसल कले कि जा कले आगे करबा तापरे भुंजिबा ताले कर्म आगो भाग्य तापरे ताले ठी कर्म बड़ ना भाग्य बड़ कहले ए दीटा हाथ रे थिले मध्य मनुष्य कर्म कला धान चाष कला अमल कला धान सिझेला चाउल कला भात रोषे कला खाइबा को जिबा एते जाय हैला कर्म किंतु खाइबाटा होची भाग्य ये भुंजिबा को बाहरिला बेले फोन आसीबो हेलो तम ससुर बुढ़ा पड़ी थे मरी गले कर्म तो ठीक थिला भाग्य रे भुंजिबा को गला बेले भात खाइलानी ससुर मरी गले ते कांदी बगेई दौड़ी ताले टी उड़ाई देला किए से ना एठी कर्म बलुआ नुह ना भाग्य बलुआ नुह ता ऊपर आउ जणे अछि आपण मानकर राधानाथ बोले कार सद्य बळ अछि ए देखते ये पुणे परि जोई भाबते
ନାଇଁ କର୍ମ ଏଠି ବଡ ନୁହଁ ନା ଭାଗ୍ୟ ବଡ ନୁହଁ ନିୟତି ଏଡେ ବଳୁଆ କାହାର ସାଧ୍ୟ ବଳ ଅଛି କହୁନ ନିୟତି କି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଲା ବାଲା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଦରବାରରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆଜି ପାଲା ଦେଖୁଛେ ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଥିବା ବୋଲି ମାନେ କିଛି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦରବାର ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଦରବାରରେ ଏ ଦରବାରରେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ସେ ଦରବାରରେ ଛିଡା ହେବେନି କିଏ କହିବ କାହା କର୍ମରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପତାନି ଗତ ପଦାନି ଆଗତ ପଦ ନ ଦୃଶ୍ୟତେ ପାଦ ପଡି ପାଦ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଜୀବନ ଥିବ ନିଥିବ କହିହବନି ତେଣୁ ତାକୁ ଏଡେ ଅହଙ୍କାର ନେଇ ମଣିଷ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଏଡେ ବଡ ସେଇଟା ଭ୍ରମ କାହିଁକି ନା ନିୟତି ଏଡେ ବଢୁଆ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି କେତେ ମହାମହିମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କବଳିତ ହେଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଦୁର୍ଗାନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କହିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନର ରାଜା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ବୈଦେହୀ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଚାରି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମହାରାଜ ନଳ ଠାକୁରଙ୍କର 5ଟା ଅବତାର ଏଇ ଅବତାର ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଇନି ଜଣେ ମଣିଷ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନିଷଧ କଟକର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ନଳ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କରୁଣାନିଧି କରୁଣାର କରୁଣାଳୟ କୌଶଲେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାମନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାମ ହେଇନାହାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏତେ ଚାଂସ କଳାଂପୁଂସ କୃଷ୍ଣେସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ହେଇନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ କିଏ ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାସୁଦେବ କାହିଁକି ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ 3 ଯୁଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଏତେ ଅବତାର ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲେନି କାହିଁକି ଏମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ହେବା ପଛରେ କାରଣ